न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, लोटस एक मल्टी कुशाइन रेस्टोरेंट, अनुपम द बॉर्न डट फाइटर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल प्रत्याशी कीर्ति आजाद की जीत के बाद पूर्व वर्धमान जिला के शासक ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। जीत के बाद तृणमूल प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने कहा कि विकास का जो काम बचा है उसे पूरा करना ही लक्ष्य है। इसके अलावा जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक और पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मंगलवार की रात दुर्गापुर के इस्पात नगरी में उनका स्वागत करने पहुंचे। यहाँ कीर्ति आजाद को सम्मानित किया गया। इसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ बांटी गई। कि 1,64,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार हमारा पैसा मार के रखा है, वह पैसा लेकर आना और हमारे विकास में वो उसका उपयोग हो सके। हमारे यहाँ पर अनेकों जैसे DSP है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, MAMC है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है जो बंद हो गया है, ऐसे अनेकों केंद्र सरकार के हैं। अहलूवालिया जी बोल करके गए और 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में है, लेकिन आज भी लोग यहाँ प्रताड़ित होते हैं। उन सबों को देखना। उसी प्रकार से वर्धमान में एक बहुत बड़ा विषय है कि NH के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर से एक रेलवे लाइन जा रहा है जिसके ऊपर बहुत बड़ा जाम लगता है। उसको लेकर बहुत पुरानी मांग रही है कि वहाँ पर एक ओवरब्रिज बनना चाहिए जो कि अधर में लटका हुआ। यह सब चीज़ है जिसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे विधायक लोग हैं, हमारे जो सभापति लोग हैं, कर्मी लोग हैं, उनके साथ मिल करके जो भी हमको योगदान करना होगा वह योगदान हम करते हैं। दीर्घ 5 বছর পর আবার আমরা বর্ধমান দুর্গাপুর সিটে জয়লাভ করেছি। এই জয়লাভ করার পিছনে দুটো কারণ। এক, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছেন যিনি এর আগেও 3বার সাংসদ ছিলেন এবং দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতে এনেছিলেন। এই ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি মনস্ক মানুষটিকে, কীর্তি আজাদকে দুর্গাপুরের মানুষ আপন করে নিয়েছে এবং বর্ধমানের মানুষ এর মধ্যে, কীর্তিদার মধ্যে তার বাবা ভগবত ঝা আজাদের ছায়া খুঁজে পেয়েছে। তিনি বিহারের প্রাক্তন চিফ মিনিস্টার ছিলেন। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष दुर्गापुर वर्धमान सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें TMC के कीर्ति आजाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जबकि वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अब हार के बाद बीजेपी के अंदर यह सवाल उठ रहा है कि दिलीप घोष को मेदिनीपुर की जगह दुर्गापुर वर्धमान क्यों भेजा गया। दिलीप घोष 2019 के चुनाव में मेदिनीपुर से सांसद निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी मेदिनीपुर सीट भी हार गई है। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कहने पर ही बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष की सीट बदली की थी। इस संबंध में आज जब दिलीप घोष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व की बात मानी और दुर्गापुर वर्धमान सीट से चुनाव लड़ा। কথা শুনতে এসেছি কারণ এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আপনি 18 করেছিলেন কিন্তু সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী আপনার টার্গেট ফুলফিল করতে পারেন। দেখুন, পার্টি চলতে থাকে, লড়াই চলতে থাকে, নেতার পরিবর্তন হতেই থাকে, রেজাল্টেরও পরিবর্তন হতেই থাকে। তো এটা ঠিক যে আমরা গত 21 অবধি এগিয়েছি, লড়াই করেছি, বহু কর্মী শহীদ হয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন, বাড়ি ভাঙা হয়েছে, পরিবারে অশান্তি হয়েছে পার্টি করার জন্য। প্রায় 250 কর্মীকে বলিদান দিতে হয়েছে। তার পরিণামে আমরা 18 সাংসদ এবং 77 MLA পেয়েছিলাম।
কিন্তু যে কোনো কারণে হোক ওইখানে আমাদের গ্রোথটা আটকে গেছে। এবারে নির্বাচনেও ভোটের পার্সেন্টেজ একই আছে, যে 38 ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা 21 সালে, আর ভোট পার্সেন্টেজ 38 এবং সিট যা ছিল 77, আর বর্তমান সাংসদ গুণ করলে 7 দিয়ে প্রায় সেটাই দাঁড়ায়। তো আমরা এগোতে পারিনি এই গত 3-4 বছর। সেটা আজকে ভাবা দরকার আছে, কেন দাঁড়িয়ে গেছি এক জায়গায়। যে গতিতে আমরা এগোচ্ছিলাম সারা দেশেতে আলোচনার বিষয় ছিল, কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল, এবারে আশাও করেছিলাম সবাই, কিন্তু আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও ফাঁক থেকেছে, লড়াই সেভাবে হয়নি, সব কর্মীরা নামেনি। এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার দরকার আছে, গতি যেন রুদ্ধ না হয়ে যায়, তাহলে তো কর্মীরা হতাশ হয়ে যাবেন। রাজ্য সভাপতির পদ থেকে প্রথমে আপনাকে সরানো হয়, তারপর সর্বভারতীয় সহসভাপতির পদ আপনাকে দেওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে আপনাকে সরানো হয়, তারপর আপনাকে কোনো পদে রাখা হয় না, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার জেতা আসন থেকে আপনাকে অন্যত্র দাঁড় করানো হয়। এটার একটা সরাসরি প্রভাব এবারে গতকাল যে ফল গণনা হয়েছে তার উপর পড়েছে, কি বলবেন? অসম্ভব কিছু না, সব জিনিসের প্রভাব পড়ে। এটা ঠিক হয়েছে কি ভুল হয়েছে বাংলার মানুষ, আমার কর্মীরা বলবেন। আমাকে পার্টি যখন যে কাজ দিয়েছে আমি সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি। দিলীপ ঘোষের কাজে 1% কখনো ফাঁকা ছিল না, পুরো ইমানদারির সঙ্গে পুরো পরিশ্রম করে আমি কাজ করেছি। আর এবারে যারা বর্ধমানে গেছেন তারাও জানেন সেই যে কঠিন সিট ছিল, হেরে যাওয়া সিট ছিল সেই সময়, আর সেখানে আমি যে লড়াই দিয়েছি মনে হচ্ছে একটা জায়গায় লড়াই হয়েছে। তো আমাদের পরিশ্রমে ফাঁক ছিল না। বাকি নেতৃত্ব, পরিবেশ ইত্যাদি পলিসির উপর নির্ভর করেছে যে কেন রেজাল্ট এরকম হয়েছে, সেটা যারা চিন্তাভাবনা করেছেন, যারা পাঠিয়েছেন তারা ভাববেন। ব্রিটিশ সরকারের আমলে যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণ করতো তাদেরকে আন্দামানে পাঠানো হতো, বলা হতো কালা পানিতে পাঠালাম। আর দিলীপ ঘোষের আমলে দিলীপ ঘোষ পারফরমেন্স করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তাকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দামান আগেই ঘুরে এসছে দিলীপ ঘোষ, যেন কালাপানিটা আমি জানি, আর কেউ জানে না। আর রাজনীতিতে এটা অসম্ভব কিছু না, রাজনীতিতে চক্রান্ত, কাঠিবাজি, এটা রাজনীতির অঙ্গ। আমি সেভাবেই নিয়েছি, আমি পুরো পরিশ্রম করেছি, কিন্তু সফলতা আসেনি। রাজনীতিতে যা হয় সবাই কাঠি নিয়ে ঘুরতে থাকে। 2024 এই যে ধরাশায়ী বিজেপি কার্যত শুধুমাত্র কি সাংগঠনিক নাকি? শুনুন, সারা ভারতবর্ষে আমি গত 30-40 বছর যেটুকু রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে বুঝেছি, বহুবার এরকম উত্থান পতন হয়েছে। রাজীব গান্ধী মৃত্যুর পরে বিজেপি ভেবেছিল যে 100টা সিট পাবো, আমরা পেয়েছিল 2টো। অটলজির মতো লোককেও হারতে হয়েছিল খুব খারাপভাবে। তারপরে গত 2004-এতে অটলজি সরকার যখন চলে যায়, এখানে মমতা ব্যানার্জির 8খানা সিট ছিল, উনি একা জিতেছিলেন, তিনি পরে ক্ষমতায় এসেছেন। তো সেই জন্য আমার কর্মী যারা কাজ করতে এসছেন, এই ঘাত প্রতিঘাত, উত্থান পতন থেকে আমাদের এগোতে হবে, জিততে হবে। হ্যাঁ, আমাদের ব্যক্তিগত রেষারেষি, ভুল বোঝাবুঝি, ভুল পলিসির জন্য এত হাজার হাজার কর্মীর পরিশ্রম যেন জল না হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তীকালে তাদেরকে কাজে লাগানো খুব মুশকিল হয়ে যাবে, মানুষেরও পার্টির প্রতি আস্থা চলে যাবে নেতৃত্বের। এটা ভাবনা চিন্তা করা উচিত, এ নিয়ে অ্যানালাইসিস করা। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण, तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल।
लोटस एक मल्टी कुशाइन रेस्टोरेंट आसनसोल के मुर्गासाल स्थित द अभॉयर होटल में पूरी तरह से शाकाहारी एवं फैमिली रेस्टोरेंट, 40 लोगों के एक साथ बैठने की सुविधा, पॉकेट फ्रेंडली और सिग्नेचर डिशेस, बर्थडे किटी पार्टी जैसे इवेंट की सुविधा, पार्किंग व वाईफाई की भी सुविधा। तो पधारे लजीज व हेल्थी व्यंजनों के लिए लोटस में, बजाज मूवर्स के समीप, मुर्गासाल, आसनसोल। आसनसोल के दुर्गा मार्केट में रिको इलेक्ट्रॉनिक यानी दत्ता बाबू का दुकान, 43 सालों का प्रसिद्ध प्रतिष्ठान। यहाँ चल रहा है एसी मेला। कैरियर ब्रांड के एसी का प्रमुख डीलर रिको इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और होम अप्लायंस 0% EMI सुविधा के साथ। तो जल्द पधारे दत्ता बाबू का दुकान और उठाएं एसी मेला का फायदा। रिको इलेक्ट्रॉनिक, दुर्गा मार्केट, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 9933056325। आसनसोल में ज्वेलरी कारोबार में एक प्रतिष्ठित नाम लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे शुद्ध 22 कैरेट के 916 HUID युक्त हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण। साथ में उपलब्ध है डायमंड के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। विवाह के लिए हो खरीदारी या फिर अपनों को देना हो गिफ्ट, तो चले आइए 48 सालों से प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स, हेड पोस्ट ऑफिस के विपरीत GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। भारत माता के, भारत माता दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पुरुलिया की गण देवता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि यह विजय जनता की विजय है। वह सांसद नहीं, सेवक चुने गए हैं और अगले 5 सालों तक वह जनता की सेवा करेंगे। पुरुलिया से जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेते हुए पुरुलिया के नवनिर्वाचित सांसद ने पत्रकारों से यह बात कही। जब उनसे पूछा गया कि नतीजे आने में इतना देर क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो मतगणना से जुड़े अधिकारी ही दे सकते हैं। আমি প্রথমেই মাননীয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো পুনরায় তৃতীয়বার কেন্দ্রীয় সরকার বানানোর জন্য, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়ার গণদেবতাকে আমি ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম জানাই। এই জিত আমার জিত নয়, এই জিত পুরুলিয়ার গণদেবতার জিত। আমি পুরুলিয়া থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়নি, আমি পুরুলিয়ার একজন সেবক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। যেরকম 5 বছর কন্টিনিউ মানুষের সেবায় আমি ছিলাম, আগামী আবার 5 বছর মানুষের সেবার সুযোগ পেয়েছি এবং এই গণদেবতাকে আমি প্রণাম জানিয়ে আবার সেবার কাজে নিযুক্ত হলাম। আনুমানিক আমি তো দেখলে হলো 17 থেকে 18,000 সামথিং এরকম আছে। এত দেরি হলো কেন? সেটা তো আপনি যারা আছেন রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং অবজারভার, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের প্রসেসেই তো দেরি হয়েছে, আমি তো করিনি। আর দাদা সার্টিফিকেট নিয়েই তো হাতে আছি, সার্টিফিকেট নিয়েই হাতে আছি। কোথাও কি একটা জটিলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল? দেখুন, আজকে আমি আর কিছুই বলছি না, আমি এইটুকুই বলছি, পুরুলিয়ার জনসাধারণকে, গণদেবতাকে আমি প্রণাম জানাই। আবার आसनसोल गोलीकांड में
आरोपी कोयला कारोबारी जयदेव मंडल को 4 दिन की सीआईडी रिमांड के बाद बुधवार को फिर से आसनसोल अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने की 30 तारीख को एक व्यवसायी दिनेश गोराई की गाड़ी पर गोली चलाने के आरोप में जयदेव मंडल सहित कुछ लोगों के खिलाफ दिनेश गोराई द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में जयदेव मंडल मुख्य आरोपी थे। उन्हें सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर आसनसोल अदालत में पेश किया गया था। पिछले शनिवार को सीआईडी द्वारा उन्हें जब आसनसोल अदालत में पेश किया गया तो जज द्वारा उन्हें 4 दिन की सीआईडी रिमांड पर भेज दिया गया था। उसके बाद आज फिर से उन्हें आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने जयदेव मंडल को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ফার্দার পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ার করেছিল সিআইডি 10 দিনের, তো কোর্ট বোথ সাইডকে শোনার পর 4 দিনের পুলিশ কাস্টাডি অ্যালাউ করেছে। 3 তারিখ থেকে তো শুরু হচ্ছে পয়লা বছর ট্রায়াল, তো তার আগে 3 তারিখ থেকে 3 জুলাই থেকে পয়লা বছর 3 জুলাই এখন অনেক দেরিতে। 4 দিনে, হ্যাঁ 4 দিনের পুলিশ কাস্টাডি দিয়েছে। 9 তারিখে প্রোডাকশন দিয়েছে, 9 তারিখে ডিসাইড হবে নেক্সট। এর আগেও 4 দিন ছিল। হ্যাঁ, এর আগেও 4 দিন ছিল। এইটা অ্যাটেম্প টু মার্ডার এবং আর্মস অ্যাক্টের মামলা ছিল। একটা অভিযোগ ছিল যে একজনের উপর কিছু লোক মিলে গুলি চালিয়েছে, সেই মামলা ছিল। সেই মামলাতে রিমান্ড অ্যাপ্লিকেশন করেছিল, 4 দিনের রিমান্ড এলা হয়েছে। चुनाव के बाद की हिंसा से दुर्गापुर में तनाव पसर गया। रात के अंधेरे में सीपीआईएम नेता की बेटी की टेलर की दुकान जला दी गई। तृणमूल कांग्रेस आश्रय प्राप्त उपद्रवियों पर आरोप लगाया जा रहा है। घटना मंगलवार की देर रात दुर्गापुर वार्ड संख्या 2 के महुआ बागान इलाके में हुई। कथित तौर पर स्थानीय सीपीआईएम नेता मोहम्मद अली की बेटी फिरोजा खातून की टेलर की दुकान में रात के अंधेरे में आग लगा दी गई। फिरोजा खातून ने दावा किया कि इस घटना में 4 सिलाई मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक नंबर 1 के अध्यक्ष राजीव घोष ने पूरी घटना को दुखद बताया और टीएमसी पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस घटना के बाद केंद्रीय बलों की टीम इलाके में गश्त लगा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना को लेकर लिखित शिकायत नहीं मिली है। এই তো দোকান পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে আর কি। এটা তো বলতে পারছি না দাদাকে কে জ্বালিয়েছে, লেকিন কেউ তো জ্বালিয়েছে বাবা। আমার না কারোর সাথে জোর ঝামেলা না, শত্রু নেই, তো আমি কাকে বলবো? এবার কে করেছে, কি জন্য করেছে ওরাই জানবে। খরচা তো অনেক আছে, কাস্টমারের কাপড় যার জিনিস নিয়ে এসে বিক্রি হচ্ছে নাও তো 2 লাখ টাকা উপরে খরচা হবে। ভেতরে অত মাল ছিল, মেশিন 4খানা ছিল, লোন আছে আমার 2খানা। এবারে বলুন আমি যে লোন তুলেছি 2 জায়গা থেকে, এবারে আমি ওইটা ভরবো কোথায় থেকে? এটাই দিয়ে তো আমার সংসার চলা না। আমি কোনো দোল পার্টি কিছুই করি, যেমনি আম পাবলিক সেরকম আমিও আছি। বাড়ি থেকে দাদা আর বাবা করেন, ওনারা সিপিএম করেন, হতে পারে। আমি এইটাও বলছি না, বাবাদের শত্রুগিরি আমার উপরে বার করে নিয়ে এলো। ঘটনাটা হয়েছে কালকে রাত্রেবেলা। আমার ঘরে পুলিশ আসে 2টোর সময়। পুলিশ আসার পর বলে যে আপনার কি ওখানে দোকান আছে রাস্তায়? এমন হ্যাঁ স্যার আমার দোকান আছে। তো বলছে আপনার দোকান কিন্তু জ্বলছে। তাই পুলিশের সাথে এলাম, পুলিশের সঙ্গে ছিল, দেখলাম দোকানটা পুরো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, দোকানে কিচ্ছু ছিল না। আর নিয়ে এসে পুলিশ আমাকে বললো, দেখাশোনা করার পর ছবি পুলিশ তুললো। তোলার পর আমাকে বলছে যে সকালে এসে একটা লিখিত বাড়িতে দিয়ে আসবেন। দোকানটা হচ্ছে আমার বোনের, ফিরোজা খাতুন। কিন্তু আমার বলার মাঝে পার্টি আমি করি, বাবা করে, বাবার উপর টর্চার করুক না, যা করার আছে। আমার বোনের উপরে কেন? ও তো কোনো পার্টিতে যায় না, কোনো পার্টি পলিসি করে না। কংগ্রেসের কোনো কর্মী এরকম ধরনের করবে না, আমি নিশ্চিতভাবে বলছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার এটাও বলার আছে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি 34 বছর এখানে ছিলেন, তাদের যে মানে গুন্ডাগিরি, যা পালনগিরি, সেদিনকে সবাই লক্ষ্য করেছে। 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন বদলা নয় বদল চাই। সরকারটা বদল চেয়েছিল, কিন্তু বদলা চাই। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर।
फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक। वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में पहली बार डेकोरेटिव लाइट्स का एक्सक्लूसिव शोरूम ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर। आपके सपनों के घर को रोशन करने के लिए आकर्षक और लुभावनी लाइट्स, साथ में रूम इंटीरियर्स के लिए इन टू इन सॉल्यूशंस। तो देर न करें, जल्द आए ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, अपोजिट मुर्गासाल SBI, आसनसोल 3। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी-शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसन। में एकमात्र एक्साइड केयर शोरूम पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपको मिलेंगे एक्साइड इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमेटिव और मोटरसाइकिल बैटरी, सोलर पैनल और सोलर बैटरी, UPS एंड SMA बैटरी, एक्साइड नियो ई रिक्शा 12 महीने के EMI सुविधा। तो जल्द पधारे पोद्दार बैटरी एंड कंपनी लिमिटेड, 35 GT रोड, दुर्गा मंदिर, उषाग्राम, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। विश्व पर्यावरण दिवस पर शिल्पांचल में बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आसनसोल नगर निगम परिसर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक आदि द्वारा पौधा वितरण किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण जागरूकता और शहर को साफ सुथरा रखने की अपील की। আমরা মানুষ, আমরা ভোট দিয়েছি, আমরা একটা সরকার নিয়ে এসেছি, আমরা একটা কর্পোরেশন নিয়ে এসেছি। এবারে আমরা আমাদের ভোটটাই দায়িত্ব, বাদ বাকি আর কিছু দায়িত্ব নেই। আমাদের কর্পোরেশন থেকে, আমরা যেহেতু কর্পোরেশনে থাকছি, আমরা কর্পোরেশন থেকে আমাদের স্টাফেরা যাচ্ছে, আমাদের যারা মানে প্রতিনিয়ত কাজ করে, যারা ময়লা গার্বেজ পরিষ্কার করে, তারা বাড়ি বাড়ি গার্বেজ পরিষ্কার করছে। তারপরেও কিন্তু গার্বেজগুলোকে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং যখন ড্রেনে জল পড়ছে, জল পড়ে ভরে যাচ্ছে, বাড়িতে ঢুকছে, তখন কর্পোরেশন করছে না, এই করছে না, হ্যান করছে না, এটা রিপোর্ট দিচ্ছে। তো প্রথমত আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমার নিজের বাড়িতে আমি পরিষ্কার রাখবো, বাড়ির বাইরে, দরজার বাইরে কিন্তু আমি অপরিষ্কার রাখবো, এটা উচিত। তাই সকলকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমরা সবাই চলুন গাছ লাগাই এবং আমরা নিজেরা নিজের বাড়ির সামনেটা আমরা পরিষ্কার রাখি। আমি যদি আমার বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার রাখি, ও যদি নিজের বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার রাখে,
মনে হয় পুরো আসানসোলটাই নিজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের দরকার পড়বে না, কর্পোরেশনের দরকার পড়বে না। वहीं सामाजिक संस्था सृजन द्वारा बीबी कॉलेज के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। शहर के रविंद्र भवन, दुर्गा मंदिर आदि जनबहुल इलाके में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बसु ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नाटकों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। আজকে 5th জুন ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে। আমরা প্রত্যেক বছর এই দিনটি সেলিব্রেট করে থাকি। আজকে গতবারও আমরা সৃজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং আরও অনেক সংস্থা আছে যারা এরকম পরিবেশ সচেতন, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে নিয়ে আমরা এই দিনটাকে সেলিব্রেট করি। আজকে শুধুমাত্র আমরা কলেজ বা আমাদের ক্যাম্পাসের ভেতর সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে সমস্ত মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন তৈরি করার জন্য। তাই জন্য আমাদের স্টুডেন্টরা নিজেরাই ওরা একটা স্ট্রিট প্লে করেছে এবং সেই স্ট্রিট প্লেটা আমাদের লক্ষ্য আছে যে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে মানুষজন অনেকজন থাকে সেই জায়গায় আমরা যেমন রবীন্দ্র ভবনের সামনে, আমাদের ওখানে দুর্গা মন্দিরের ওখানে আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য এই নাটকটা প্রদর্শন করব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, लोटस एक मल्टी कुशाइन रेस्टोरेंट, अनुपम द बॉर्न डट फाइटर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक,